आज की ये वीडियो ना सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए बल्कि उन सब के लिए बहुत अहम है जो कि बीमारियों से बचना चाहते हैं। जिस तरह आपने टाइटल को पढ़ा है कि दूध, दही और चाय शुगर के मरीज अगर छोड़ दें तो उनकी शुगर खत्म हो सकती है। इसी तरह आज आपके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि आप जितने भी किसी भी मर्ज के शिकार हैं, अगर आप दूध, दही और चाय ये तीनों चीजें छोड़ देते हैं तो आपकी ना सिर्फ शुगर बल्कि दिल की बीमारियां, इसके अलावा कैंसर और बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज की ये वीडियो ना सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए, ध्यान से सुन लें, ना सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए बल्कि उन सब के लिए जिनको जो कि कैंसर के मरीज हो रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अहम वीडियो है क्योंकि दूध, दही और चाय जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही नाकिस इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए किस तरह बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, किस तरह बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, इस पे हम बात करेंगे। मैं हूं फरियाद अनैत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। देखिए, आप सोच भी नहीं सकते कि दूध, दही और चाय को आप कैसे छोड़ सकते हैं। दूध, दही और चाय जो है वो हमारे जिस्म का, हमारी जिंदगी का, रोजमर्रा का एक अहम जुज है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। और हम ताकत हासिल करने के लिए दूध को इस्तेमाल करते हैं, ताकत हासिल करने के लिए दही को इस्तेमाल करते हैं। और चाय जो है ये जब हम पीते हैं तो हम समझते हैं कि हमें एनर्जी आ जाएगी, हमें ताकत आएगी। लेकिन आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हैरानकुन होगी। आप बड़े परेशान आप टाइटल को देख के हुए होंगे कि कैसे हो सकता है कि हम दूध, दही और चाय को छोड़ दें, और कैसे हो सकता है कि दूध, दही और चाय शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह है, और शुगर के मरीज अगर दूध, दही और चाय को छोड़ दें तो महफूज हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, आप जब भी कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज पीते हैं तो उस पे आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते होंगे। उस पैकेट के ऊपर उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो हैं वो लिखे होते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज है। लेकिन वो जो दूध हम पीते हैं, मैं आपको एक अपने दोस्त की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो जिम करना शुरू हो गया, और जिम करना जब शुरू हुआ तो उसने क्या किया, मैं एक दिन उसके घर पे गया तो वो दूध का डिब्बा पी रहा था, डिब्बे वाला जो दूध होता है वो पी रहा था। तो मैंने उससे पूछा भी आप ये ऐसे क्यों पी रहे हो? तो उसने कहा भाई मैं जिम जा रहा हूँ तो इसलिए मैं इस दूध को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ तो जरा मसल्स वगैरह बनाने के लिए मैं दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसे मैंने बताया कि भाई जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हो ये तो केमिकल है, और इस पे इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स तो आप इसके ऊपर देखें। तो इत्तेफाक से जब हम उसको वो देखने लगे तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ये दूध नहीं है और ना ही दूध का मुतबादल है। ये उस पे साफ उस दूध के पैकेट पे उस पैकेट को बनाने वालों ने बड़ा ईमानदारी से लिखा हुआ था कि ये दूध नहीं है और ना ही दूध का मुतबादल है, ये सिर्फ टी बनाने के लिए है, चाय बनाने के लिए टी वाइटनर है। सो हम अक्सर अपनी जिंदगी में टी वाइटनर को यूज करते हैं, और टी वाइटनर यूज करते हैं और समझते हैं कि हम जनाब दूध पी रहे हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी गवाले के पास गए, दूध बेचने वाले के पास गए, दूधी के पास गए, तो वो भी क्या करता है, वो भी उस दूध को बेच रहा होता है जो कि केमिकल का बना होता है। केमिकल से बनाया हुआ दूध जो है वो बेच रहा होता है, और हम घर में उसे लाते हैं, उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उससे चाय भी बनाते हैं, उससे दही भी बनाते हैं, और ये सारी चीजें हम बना के यूज कर रहे होते हैं। लेकिन केमिकल वाला दूध जो है वो हमें फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान दे रहा होता है, और केमिकल वाला दूध जो है वो हमारे जिस्म को नुकसान दे रहा होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है
اس کو تباہ کر دیتا ہے. ہمارے امیون سسٹم کو سب سے بڑی تباہی جو ہے وہ یہ والا دودھ کیمیکل کا بنا ہوا دہی اور کیمیکل کی بنی ہوئی چائے جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے. اور ہمارے جسم کو ریپیئر کرنے کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہمارا امیون سسٹم ہے. اور جب ہمارے جسم میں کوئی انفلمیشن ہوتی ہے، ہمارے جسم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو ریپیئر کرنے والا سسٹم ہی خراب ہو جائے تو پھر ہمیں مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں. اسی طرح سب سے بڑی بیماری جو ہے، سب سے بڑا مرض جو ہے اس دودھ کی وجہ سے کینسر ہے، جو ہمارے جسم میں کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور شوگر کے مریض جو ہیں ان کو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جسم کے اندر انفلمیشن اس دودھ کی وجہ سے آ رہی ہے، اس دہی کی وجہ سے آ رہی ہے، اس چائے کی وجہ سے آ رہی ہے. اگر آپ کے جسم کے اندر انفلمیشن ہے، اگر آپ کے معدے کے اندر انفلمیشن ہے، اگر آپ کے پنکریاس کے اندر انفلمیشن ہے، اگر آپ کے جگر کے اندر انفلمیشن ہے، تو وہ ساری کی ساری دودھ دہی اور چائے کی وجہ سے آ رہی ہے. سو اوائڈ کریں اس دودھ دہی اور چائے کو. عموماً ایک اور بات، بہت ہی ضروری بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. عموماً ہم بھینس والے کے پاس جب جاتے ہیں، بھینس والا جنہوں نے بہت ساری بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں جی اس کے پاس سے دودھ لینے کے لیے کہ وہاں سے ہمیں خالص دودھ ملے گا. لیکن وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اس نے بھی کبھی کبھی کیمیکل کا دودھ جو ہے وہ خالص دودھ میں ملایا ہوتا ہے. اور دوسری بڑی بات، ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ جو انجیکشن لگا کے دودھ کو نکالتے ہیں نا، انجیکشن لگاتے ہیں بھینسوں کو، گائے کو انجیکشن لگایا اور دودھ نکالا، اس سے ہمارے جسم میں سب سے زیادہ دودھ سے انفلمیشن آتی ہے. اس سے بنا ہوا دہی جو ہے سب سے زیادہ انفلمیشن اس انجیکشن کی وجہ سے آتی ہے، کہ وہ انجیکشن بہت ہی خراب ہوتا ہے. وہ انجیکشن انسانی جسم کے لیے نہیں ہے. تو انسانی جسم کے اندر جب اس انجیکشن جاتا ہے تو انفلمیشن ہوتی ہے، اور انفلمیشن سے آپ کو پتا ہے ہمارا پینکریاس، جگر، گردے، یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں، یہ سارے کے سارے مرض جو ہیں یہ انفلمیشن کی وجہ سے آتے ہیں. اور انفلمیشن اس دودھ کی وجہ سے، ہم سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ہم باہر جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو چائے یوز کرتے ہیں، اور جب چائے یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ کیمیکل ہوتا ہے. اور کیمیکل نہ بھی ہو تو بھینس والے نے کیا انجیکشن لگایا ہوتا ہے، اور انجیکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ چائے، وہ دودھ، وہ دہی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے انفلمیشن ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر. اور جب انفلمیشن ہوتی ہے تو انفلمیشن کے نتیجے میں ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس نے ریپیئر کرنا ہوتا ہے انفلمیشن کو. اور جب یہ کیمیکل والا دودھ جو ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی ناکارہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریپیئرنگ ہو ہی نہیں پاتی. اور جب ریپیئرنگ نہیں ہوتی تو ہمارا پنکریاس مرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا جگر مرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے وہ اس میں سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پہ. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے دودھ کو چھوڑیں جو کہ آپ کو نقصان دے رہا ہے. آپ جب بھی پئیں خالص دودھ کو استعمال کریں، جب بھی کھائیں خالص دہی استعمال کریں. دیکھیے یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ خالص دودھ ڈھونڈا جائے، خالص دہی ڈھونڈا جائے، خالص چائے کو ڈھونڈا جائے. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چائے کو بالکل بھول جائیں. چائے تو بالکل آپ، چاہے وہ خالص دودھ کی ہو، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. بے شک اس میں آپ کہیں گے کہ ہم نے شوگر نہیں ڈالی ہوئی، چینی نہیں ڈالی ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو پتی آپ ڈالتے ہیں، اس پتی کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ چرس ہوتی ہے، افیم ہوتی ہے، نیکوٹین جو ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور جب آپ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں تو نیکوٹین کسی بھی صورت میں ہو، وہ پتی کی صورت میں ہو، وہ افیم کی صورت میں ہو، وہ چرس کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے چائے کو آپ بالکل بھول جائیں. چائے اگر استعمال کرنی بھی ہے، چائے اگر آپ نے استعمال کرنی بھی ہے تو اس صورت میں جب آپ کو پیشاب نہ آ رہا ہو، یورین آپ کا پاس نہ ہو رہا ہو، تب آپ نے تھوڑی سی پتی دودھ کے اندر استعمال کریں.
तब मजबूरी है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन सही से पास हो रहा है, पेशाब आपको आ रहा है, वॉशरूम सही से आ रहा है, तब निकोटीन, बिल्कुल ये निकोटीन है, पत्ती जो है ये निकोटीन है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और याद रखिए, दूध खालिश आप इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं पे शक है नहीं मिल रहा, तो शुगर के मरीज बिल्कुल दूध का इस्तेमाल बंद कर दें, दही का इस्तेमाल बंद करें और चाय का इस्तेमाल बंद करें, तो आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि मैं तो दवाई भी नहीं ले रहा और मेरी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई है। सो ये जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले केमिकल हैं, ये आपको छोड़ने होंगे, तभी आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकेंगे। और आप बिल्कुल अगर तंदुरुस्त होना चाहते हैं तो मेरी इन वीडियोस पे बने रहें। मैंने इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली वीडियो में मैं ताकतवर चीज़ जो नेचुरल है वो आपके लिए लेके आऊँगा। अगली वीडियोस तो बनाऊँगा ताकि आपके जिस्म के अंदर अगर कोई कहीं पे भी सोजिश है, आपके पाँव सूजे हुए हैं, आपके मुंह पे स्वेलिंग है, कहीं पे भी स्वेलिंग है, सोजिश है, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा और नेचुरल नुस्खा होगा। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर से बिल्कुल निजात हासिल कर लें, तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन वीडियो है, आपको मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।